ओहो फाइनली आसिक आम रूम रे पहुँची गलु रूम रो अवस्था जहाँ देखि पाथे आगे चार्जर रे कनेक्शन हबो फोन तापर जाइके देखा हबो कोन होउची कोन नाही ओके हमर सरी गला गणेश पूजा बुला बुली आ कोठी जाइथिलु मु वीडियो माध्यम रे जणाइबी फाइनली ओके रहली टाडा तो फाइनली आम गणेश ठाकुर बुली जाइथिलु बट कोठी जाइथिलु वीडियो माध्यम रे जणाउची एठु आम बाहरलु आम लेंका हबो गाड़ी पार्किंग को बाहर करछंती देन दीदी एंड झियो भी आछन मैं देखि हमरो जन महादेव तांको देखि टिके नंदी बाबा को टिके हेलो कहतली देन मु भिडटा गोटे एमती बुलाऊली जमती देखला भितर गोटे रेड कार तो देखा भाईंकर तो मुझे अच्छा मो साड़ी सहित मैचिंग कर गोटे नहीं जा सर्ट गला दीदी झील रेडी गलु गाड़ी बसापी देखा गाड़ी शिखी बेटर हंता मत लगे सब लेंका को कह बुले नापी मत भल भी लगुनि कारण मुझे टे राइड करके जावाई चाहूँ देखो लेंका गाड़ी ठीक जगह सेट कर बसापी ता भर आम टे गेट देदबा अच्छा ठीक अच्छे एक्चुअली यहाँ जो पाखे देखा एक्चुअली खंडगिरी नियरेस्ट रोड तो मोर लगे कि गेट दबार लगे पड़लु दीदी आगे बस गेट दे देकी आम बाहर गणेश ठाकुर देखापी गणेश ठाकुर देखापी जा भर मुझे चलते देखा कौटी आम जाऊे से आम गेट दबा सरला देन आम चलू गाड़ी को दीदी आगे बसीजे देन बसचु कारण झील मु मस्ती करूँ टे पचर बसले आ मत भी बहुत भल लगे छोट पिला लगे बेसिकली मतलब छोट छुआ से बहुत केयरिंग मत बहुत पसंद गुंडुलुंकर मोर बसीगलु भी गाड़ी में टे फटो सुटेरा चलो माँ भर आम गुंडुल डर जाइए कौन गाड़ी साउंड मामा एक्चुअली फ्लाइट टेकअप कराइले मत लगुच और चलते लेंका गाड़ी स्टार्ट है देखते आमर ये वर्षा दिन में बुलवा तो मजा अलग और स्पेशली मतलब बहुत भल लगे वर्षा दिन बुलाया देखो आमर ये पाखे आमर ये गणेश ठाकुर भी होती काली इवनिंग डेट को आसलु बहुत ये आम खाई भी गलु प्रसाद आईटा सब भल लगे कि एमती मंदिर जगह को आस तीर्थ स्थान को प्रसाद सेवन कर जो शांति रोड को आसला रोड आकाश और पृथ्वी भर गोटे संपर्क रोड ब्लैक को आकाश ब्लैक दैट कॉम्बिनेशन कारण मौसमटा भी सेमती ये वीडियो शूट मत पारि देखते आम कौटी जाऊँ वीडियो माध्यम जनइबी वीडियो माध्यम देखते आउ रोड मजा भी नियंतु मत तो रोड बहुत पसंद बुलवा समस्त आजिकल बहुत पसंद वर्षा दिन तो स्पेशली भल लगे वर्षा दिन जिनसा देखा भगवान गोटे सृष्टि आम भी तो आम खाली सौंदर्य को उपभोग कर पलि सुंदर नाचरा सहित आम गुंडुल फेस दैट इज द बहुत खुशी लगे देखिए गुंडुल कहले एवरेज माइंड छाड़ मुझे देखी लगी पड़े फोन देखिए देखार सृष्टि को एंजॉय कर कौन से कहा सहित हिंसावाद किसी न लाइफ एंजॉय कर आज जीवन काली की ना तो कहापाई एत आम किसी संचय करवा कि ना दरकार ना चलते एवं आम एक्चुअली आम डेस्टिनेशन जो गणेश पूजा देखी आसी से जगह को आम पहुँची गलु गेस कर जो मैंने जटणी होता तो जानीपर एक्चुअली एटा जटणी तो मुझे शुणी सब कि जटणी में आम गणेश पूजा बहुत भल हुए एक्चुअली मुझे बुली सारापर फिल कले कि हाँ बहुत बढ़िया प्लेस ता भर गुंडुल मोर मिल्क बार चॉकलेट खाई एत समय आसला बाहर की चलू आम
ଆଉ ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ଟା ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଥିଲେ ଜଟଣୀରେ। ଯେଉଁମାନେ ଜଟଣୀର ଯାଇଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଜଟଣୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଯିଏ କହିଥିଲେ ଆମର ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିବାଟା ଆଜି ହେଲା ଭାଇରାନ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ରହିବି ପାରିଲୁନି ଯେହେତୁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାର ଥିଲା। ଦିଦି ଆସିଲାଣି ତ ଝିଅର ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ସେଠି ବୁଲିକି ଟିକେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିକି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଆଉ କିଛି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଗୋଟେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ଝିଅ ଯାଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଦେଖିଲା ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବା ତ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭିଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ଆଉ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ୍ ହିଁ ଆମର ଲାଗିଥାଏ। ସଙ୍ଗ୍ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ତାପରେ ଗୋଟେ ମାଗଣା ଚାହା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ମାଗଣା ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଡିଭୋଟି ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ସେଠି ପିଇପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଏଇଟା। ଆଜିକାଲି କିଏ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କିଛି କଲେଣି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ହେଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଲେଖାକୁ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ଅଫର୍ କରିଦେଲେ ଚା, କାରଣ ଘରଣୀ ନା, ଘରଣୀ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଦିଦିକୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା ଚା। ମୁଁ ପଚାରି ଦେଉଛି କଫି ନାହିଁ ତା ଭିତରେ, କାରଣ ମୁଁ ଚା ଟିକେ କମ୍ ପିଏ, କଫି ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଚା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେନ୍ ଲେଙ୍କାକୁ ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିଦେଲେ ମୋତେ। ଆଉ ଗୁଣ୍ଡୁଲୁ ମା ବି ଟିକେ ଆମର ପିଇଦେଲେ। ଦେନ୍ ଚପଲ ଖୋଜିକି ଏମିତିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଜଟଣୀର, କାରଣ ଜଟଣୀର ବହୁତ ହିଁ ଠାକୁର ହେଇଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଗଲୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଭୂତ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ତ ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଦେନ୍ ଏଠି ଆସିଲୁ ଟିକେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କଲୁ, ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଦେନ୍ ଗୁଣ୍ଡୁଲୁ ମା ମୁଁ ଦେନ୍ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲୁ। ଆସିଲୁ ଗୁଣ୍ଡୁଲୁ ପାଇଁ ଟିକେ କିଛି କିଣିଦେଲୁ ପେନ୍, ଯେମିତିକି ବାହାରକୁ ଆସିବୁ ମାନେ ତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଯାହା ବି ହଉ ଟିକେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଆମେମାନେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କର ବି କିଣାକିଣି ଯାହା ବି ହେବ। ହଁ, ଆ ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ। ଜଟଣୀରେ କାଲି ଗୋଟେ ଭଲ ସପିଂ ଯେମିତିକି ଅଛି ପୂଜା ପର୍ବରେ ପଡ଼େ, ସେଇଟା ଯିଏ ଜାଣିଥିବେ ମୋତେ କହିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିଥିଲି, ଆଉ ଦିଦି ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଜଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଏଠି କିଛି ସପିଂ ପାଇଁ କିଛି ପଡ଼େ କି ଦର୍ଶନ ଟାଇମ୍ରେ। ସେ ବି କହିଲେ ହଁ ମୀନା ବଜାର। ତ ଆମେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ଯିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ମା ଥିଲେ କ'ଣ ଉତ୍ତରାୟଣୀ ମା, ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଯିଏ ବି, ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କହୁଥିବେ ଏଇଟା ଠିକ୍ କ'ଣ ମୋତେ କହିବେ। ଉତ୍ତରାୟଣୀ ମା ଆଉ ଏତେ କାମ୍ ପ୍ଲେସ୍, ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଯିବି, କାରଣ ଆଜି ବର୍ଷା ଦିନରେ ବୁଲିବା ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ ହେଇପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଠି ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ପ୍ଲେସ୍ରେ ମୋତେ। ଏମିତି ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ହି ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଯାଇନି, ବଟ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଦେନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସି ସବୁ ଭ୍ରମଣ କରିସାରିବା ପରେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। ଦେନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମର ମୀନା ବଜାର। ତା ଭିତରେ କିଛି ଟୁକୁରୁ ମୁକୁରୁ ଜିନିଷ କିଣିଦେଲୁ, ଯେମିତିକି କ୍ଲିପ୍, କ୍ଲଚର୍, ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଦେନ୍ ଝିଅର ପର୍ସ, ଦେନ୍ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ, ସ୍କ୍ରବ୍, ଦେନ୍ ଆମର ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କିଣିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଦିଦିଙ୍କର, ମୋର, ଝିଅର ଏମିତି ମିଶିକି କିଛି ଜିନିଷ ଆସିଲା। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୁଣ୍ଡୁଲୁର ବ୍ୟାଗ୍ଟା ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସାରା ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ପର୍ସ। ଦିଦି କହିଲେ ନାଇଁ। ଦେନ୍ ଦିଦିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲୁ। ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ବାଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣେଶ ଠାକୁର ଦେଖିଲୁ। ଦେନ୍ ଏମିତି ନାଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ଆମର ଚାଲିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଙ୍କର ମୋର ରୋଡ଼ରେ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲିଲୁ ଆମେ ନାଇଟ୍ ଆଉଟ୍ରେ। କାରଣ ହଁ ରୋଡ଼ରେ ଯିବା ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଖାଏ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ନାଇଁ କଥା ନହେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଦେବି, ମୋର ବି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଭିୟୁଟାକୁ ବି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ, ନାଇଟ୍ ଭିୟୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନାଇଟ୍ ଆଉଟ୍। ମୁଁ ବି ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଗଳପନ୍ଥୀ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ କହିଦେଉଛି ନାଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ଏମିତି ସବୁ କିଛି। ଏବେ ଯିବା, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲା। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବୁଲିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଗଣେଶ ପୂଜା ଯାଇନାହାନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ, ସ୍ପେଶିଆଲି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି। ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଯିବା ମଜା ଅଲଗା, କାରଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବା। ତାଙ୍କ ସହ ଗଲେ କୌଣସି ଭୟ ରହିବନି, ବହୁତ ଭଲରେ ବୁଲିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଜାଣିନଥିବେ ଜାଣିବେ। ତ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସବୁବେଳେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ରହିଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଠି ପାଗଳଙ୍କ ପରିକା ଟିକେ ତା ଭିତରେ କିଛି କିଛି କହିଦେଉଛି। ଦେନ୍ ଆସିକି ଆମ ଏରିଆରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ଠିକଣାରେ। ଠିକଣାଙ୍କ କଥା କମେଡ଼ି। ତ ସେ ମୋତେ ବି ଝେଲୁଛନ୍ତି ମୋ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ।
सेटा तांकर ग्रेटनेस जहाँ कहले ठीक कथा एड्रेस माने हम एक्चुअली जल्दी भल पाइबा आपण मानक थाउ पूजा होची गल्ला बेले मु देखि जाऊ फास्ट मोड ब्लॉग देखंतु गल्ला बेले मु देखिथिली से जगह पुणी थे आम आसी पहुँची गलु देखी नियंतु ए गाड़ी गोटे रही जाइए एक्चुअली जानी पार नथिबे मेलोडी अच्छी किंतु केतळे स्टार्ट होबो सेटा जणा नै वर्षा पाग देखिकी आ जहाँ भी हम वर्षा पाग देखिकी और मिरर रे टिके मते देखि दियो ना मु तो देखाई भी जाउनी देखि कोन ये की देखंतु मुआ को देखि डरी देखि ये हम लोकेशन रे मु आसी पहुँची गली फाइनल एक्चुअली आगे देखा तो हिल साइड हॉस्पिटल बट हम हॉस्पिटल जाऊनी सेटे एक्चुअली हम रहउछु रूम रे ठीक है ये हिल साइड aqua this side is our home from this is the hospital near to our home hillside okay and a good night love you all ओके एबे किसी फोटोटा पकई देछि ओके म रहिली देन नेक्स्ट जब सपोर्ट मिले तो सब्सक्राइब कर दे मो चैनल को लाइक कर दे सब्सक्राइब कर दे शेयर करिवे हां गणेश पूजा देखिया पई गणेश ठाकुर दर्शन करिया पे भूलिबेनी भुवनेश्वर जोठी